un, un, one, one, deux, deux, two, two, trois, trois, three, three, quatre, quatre, four, four, cinq, cinq, five, five, six, 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 7, 7, seven, seven, huit, huit, eight, eight, neuf, neuf, nine, nine, dix, dix, 10, 10, onze, onze, 11, 11, douze, douze, 12, 12, treize, treize, 13, 13, quatorze, quatorze, 14, 14, quinze, quinze, 15, 15, seize, seize, 16, 16, dix-sept, dix-sept, 17, 17, dix-huit, dix-huit, 18, 18, dix-neuf, dix-neuf, 19, 19, vingt, vingt, 20, 20, trente, trente, 30, 30, quarante, quarante, 40, 40, cinquante, cinquante, 50, 50, soixante, soixante, 60, 60, soixante-dix, soixante-dix, 70, 70, quatre-vingts, quatre-vingts, 80, 80, quatre-vingt-dix, quatre-vingt-dix, 90, 90, cent, cent, 100, 100, mille, mille, 1000, 1000, premier, premier, first, first, deuxième, deuxième, second, second, troisième, troisième, third, third, quatrième, quatrième, fourth, fourth, cinquième, cinquième, fifth, fifth, sixième, sixième, sixth, sixth, septième, septième, seventh, seventh, dernier, dernier. last, last. Quelle heure est-il? Quelle heure est-il? What is the time? What is the time? 5 heures, 5 heures, 5 o'clock, 5 o'clock, 5h30 AM, 5h30 AM, 5:30 a.m., 5:30 a.m., 5h30 PM, 5h30 PM. 5:30 p.m., 5:30 p.m. Combien? Combien? How many? How many?